Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho gatanu ku kandi. Tugarutse mu makuru yacu rero aho turi buze kwibanda ku ngingo zikomeye. Ndagaruka kuri Fridolin Ambongo, uyu ngo ni karidinali wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yongeye kwikoma faci beto, kandi ndagaruka ku bitero by'indege. Ibitero by'indege aho kuri uyu wa 15 amakuru yamaze kubajya habona ari uko ibindiro bya M23 byabarizwaga hano muri teritwari ya Masisi ahazwi nka Burora, frappe aérienne cyangwa ibitero by'indege by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirwanira mu kirere byamaze kuba bitwika ibi birindiro. Nkuko rero amakuru yamaze kubashyirwa hanze na Actualité CD, akavuga yuko ibirindiro bya M23 byari biherereye ahazwi nka Burora, ni muri sheferi ya muri groupement ya Banyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, byamaze kuba bigenda bitwikwa. Bikaba ari ibirindiro byatwitse rero kuri iki cyumweru, kikaba ari igikorwa cyakozwe kuri iki cyumweru cya tariki ya 14 z'ukwa 12 ahagana mu masaha y'ikigoroba. Amakuru aturuka ahangaha akagaragaza yuko aturuka muri ako gace akavuga yuko drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirwanira mu kirere cyaje kuba gitwika ikigo cya gisirikare cyari cyamaze gushingwa ahangaha muri Burora. Kikaba ari ikigo cy'izinyeshyamba za M23, aho indege yaje kubihatwika ndetse igahitana inkambi yose y'abo barwanyi, aho yayangije ku buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi iyo nkambi bivugwa neza yuko yari yashinzwe mu cyumweru gishize, mu cyumweru gitambutse, ubwo ni mu cyumweru cyarangiye aribwo ibi birindiro byari byahashyizwe ari ibirindiro bishya. Ni mu gihe mu byumweru bibiri byari birangiye izi nyeshyamba za M23 zakomeje kugenda zagura ibirindiro byabyo hano muri teritwari ya Masisi, ariko noneho indege nazo zikaba zarakomeje kugenda zirasa mu buryo butandukanye, aho zari zamaze kuba zigenda mbere yo kurasa hano muri Burora, zari zabanje kurasa ibirindiro bya Nyabyondo, zirasa ibirindiro biri muri Masisi Centre, ndetse indege ikaba yari yarashe ahazwi nka Bukombo ndetse na Katare. Aha hose hakaba haragiye haraswa n'indege izi drone za CH4, zikaba arizo zari zagiye zikora aka kazi. Kabone n'ubwo izi nyeshyamba za M23 bona zo nta kuva ku bintu ndetse nta no kurambirwa. Ni imirwano ikomeje kugaragara rero hano muri teritwari ya Masisi, abona igisirikare cya FARDC kirwanira mu kirere cyashyize ingufu cyane rwose, mu gihe ahubwo ibigendanye n'intambara yo ku butaka ikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubona ko Kivu y'Amajyepfo ibimeze nk'ibitero by'indege byamaze kuba nk'ibyirengagizwa. Abantu bakaba bakwibaza batese ari teritwari Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ahakabaye hashyirwa imbaraga cyane ni hehe? Mbese ahari hakenewe gushyirwa imbaraga nyinshi si ku mujyi wa Uvira, ariko ukabona ko ku mujyi wa Uvira nta kintu kiremereye cyane kigendanye n'ibitero byo mu kirere byigeze bihifashishwa. Karidinali Ambongo rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe akaba yagarukanye faci beto n'uburakari bwinshi cyane, aho arimo aramushinja ngo kuba yaranze kujya mu bwumvikane n'izi nyeshyamba, akanamushinja yuko ngo kuba Uvira yarafashwe byarabayemo akagambane ka faci beto, havuga yuko we ngo ikintu cyajyaga kuba cyiza ngo bagombaga kuba baragiye ngo mu biganiro n'izi nyeshyamba za M23 ngo zikiri mu bice bya Zabunagana, ngo uyu munsi wa none ngo bakaba bamaze kubafatana Uvira. Navuga yuko Kiliziya Gatolika hano muri Kongo irimo iragenda irushaho kwerekana uruhande ihagazeho, ahubwo yakunze kugenda igaragaza yuko yo ishyigikiye zino nyeshyamba, mu gihe faci beto we agaragaza yuko atiteguye kujya imbizi nazo cyangwa atiteguye kugirana ibiganiro nazo. Ariko uyu mwanya wa none kabone n'ubwo kugaragaza ibiganiro byo bitashoboka, urabona yuko imirwano irakomeje. Ariko nanone ikindi kiriho ku ruhande ukabona yuko kuba yariyemeje imirwano byari byiza ndetse no guhangana n'izi nyeshyamba, nyamara ikigendanye n'abasirikare ukona yuko abakabaye bamufasha mu bigendanye no guhangana ku rugamba, abenshi muri bo bamaze kuba bagenda bamutererana cyangwa bamukoshona, nk'abayobozi benshi. Ariyo mpamvu abajenerali batagira ingano barimo barajya mu magereza umunsi ku wundi,
ubugambanyi bukaba bukomeje gukorwa, nyamara n'abasigaye ukabona nta kwikanga, nta bwoba, nta no gufata imyanzuro yindi, ukabona umugambi ni wa wundi, ni ugukomeza bagenda bamutaba mu nama. Rero navuga yuko Perezida Faci Beto yaba yariringiye abasirikare be cyangwa yaba yariringiye abajenerali bari mu gihugu, ariko bikaba birangiye barimo baragenda bamutaba mu nama. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none ubona ko ingabo z'igihugu cyangwa ingabo za FARDC zikomeje kugenda zitsindwa, nyamara twaragiye tubona ibikoresho bitari bike bigurwa mu bihugu bitandukanye, za Azerbaijan, Pakistan, ibihugu nka za Israel, tukabona ibyavuye mu Burayi, za Belgique. Ibyo byose bikaba byaragiye bikusanywa, ariko uyu mwanya wa none ugashakisha umusaruro byaba byarabyajwe ukabura. Ukibaza utese ni ubumenyi bukeya bw'ababikoresha, cyangwa ni ubuke bw'ibikoresho, cyangwa ni ibikoresho bidahagije bitagezweho, ariko ukaba utavuga yuko ari ibikoresho bidahagije. Ibikoresho byo birahagije, ndetse ni n'ibikoresho bifite ikoranabuhanga rigezweho, ahubwo icyabuze navuga ngo ni umutima wo gukunda igihugu, ni umutima wo kwitangira igihugu ku banyekongo ngo bayitangire igihugu cyabo, aho ubona yuko abakaye bakitangira aribo barimo baragitanga mu maboko y'umwanzi wabo. Rero nk'uko Karidinali Ambongo akomeza bigaragaza, we ukona yuko yamaze gufata uruhande kandi mu buryo bugaragara. Comment comprendre qu'à moins d'une semaine de la ratification des accords de Washington, la ville d'Uvira tombe sous occupation? Comment ne pas voir dans cette chute les limites même des accords et des autres initiatives qui excluent subtilement les Congolais et veulent normaliser les pillages systématiques de ressources du Congo? Ces limites donnent justement raison à l'initiative portée par les évêques de la Senko et les pasteurs protestants de l'ECC, l'initiative d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RD Congo et dans la sous-région des Grands Lacs. À l'heure actuelle, ces pactes apparaît comme le chemin incontournable d'une paix désarmée et désarmante, d'une paix authentique et durable dans notre sous-région. Désarmée parce que ces pactes refusent la logique de représailles, des exclusions et d'un triomphalisme éphémère. Désarmante parce que cette initiative veut toucher les racines du conflit, aller en profondeur, en réhabilitant la vérité, la justice et la dignité de chaque personne humaine. C'est ici les lieux de convier tous les protagonistes de la crise en République démocratique du Congo, toutes les forces vives de notre pays, ainsi que la communauté internationale, à soutenir cette initiative et à la faire avancer. Si les appels de la Senko et de l'ECC étaient entendus, notamment après la prise de Bunagana, combien de vies humaines ne pouvait-on pas épargner? Mais hélas, que du temps perdu, que des victimes que l'on pouvait éviter. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie, comme nous l'avons déjà fait dans d'autres circonstances, tous ceux et celles qui voient dans la guerre la solution à cette crise. Au clair, notre génération ne serait-elle pas comparable
à celle que Jésus interpellait en ces termes. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Matthieu 11, 17.